Shit. Kasarap. Assistant. Tagal na. Hintay yung video. Tanggalin mo to. Mainit pa yan. Malambot pa yan. Baka magtaka ka. Aray ko, mainit. Aray ko, init. You try. Mainit pa tayo. Mainit ah. Kala ko may maghurno yan, di ba? Yung bake ate. Maghurno. Saan ko ba narinig? Ano maghurno? Basta. Pwede na. Iyo. Sarap ko gumawa. Sarap ng ano, pinaghirapan eh. Kababoy. Niluluwa. Masarap? Makapagsalita. Di mahalata. Kahit mainit, sige lang.